कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले, शलगम ले ले, पालक ले ले, लहसुन ले ले, मेथी ले ले, गोभी ले, आलू ले ले, टिंडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले, शलगम ले ले, पालक ले ले, लहसुन ले ले, मेथी ले ले, गोभी ले ले, प्याज ले ले, चुकंदर ले ले, मूंगर ले ले, मटर ले ले, साग ले 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 ले। আরে বেগুন 500 করে, বেগুন 500 করে, পটল ভেন্ডি 510, আরে 510, 510, কচু 520, কচু 520, আরে কচু খালি কচু দেখে খাই কই বেশ বেশ গাড়ি তো কম দিই নাই, গাড়ি তো কম দিই নাই গো, গাড়ি তো কম দিই না 500 মাল মেরা এই দেখো